Unsa na imong gikaon? Ampalya? Kaano ikaw ampalya? Kalokalike niya pagharap niya pa lang po kanina si Ate Girl Chat na po nakita. Bukod sa outfit, talagang kamukha niya. Hi, ina. Clap your hands, clap. Clap your hands, clap, clap, clap. Clap. Be, kuhaon be. Kuhaon be. Kuhaon. Hala, tuwara, ampalya. Hala. Kaon na ikaw ampalya ha. Hindi lata. Isis. Kiat kaya ka ampalya oh. Kiat kaya ka ampalya oy. Kasi syempre, Isis. talagang nananalamin, Jackie. And at the same time, nakita mo pati yung facial expression. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Diba? Beautiful eyes. Sa sobrang nakakatakot yung kasi may Beautiful eyes. tapos ka-bash-bash. Beautiful eyes. Yung ganon. Isis. Hala, gisap-usap na ni mo na ha. Buliga. Buliga. Sakpan man. Kaon ikaw. Ay, pakpak. Clap, clap. Pero hindi na natin kailangan inspiration kung anong mag-score ko dito kay Jasmine. Good job, guys.